saw sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Mari kita meratakan dan merapatkan saf untuk kesempurnaan salat berjamaah. Saw sufufakum rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Saw sufufakum. Mari kita meratakan dan merapatkan saf yang kosong segera diisi, yang masih renggang tolong dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang Al-Fakir hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Takmir Masjid Al-Mutakin, Pak Taufik, Pak Haji Rahmat, dan Pak Haji Sugianto serta pengurus lainnya. Demikian juga jamaah tarawih Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang ke-24 ini kita masih sama-sama diberikan oleh Allah semangat tanabusikum, semangat untuk senantiasa berlomba-lomba meraih kebaikan di bulan Ramadan. Itulah bedanya orang-orang alim dengan orang-orang jahil di dalam menggapai daripada bulan Ramadan. Orang-orang alim ketika hadir bulan Ramadan sebagaimana para sahabat, maka menghabiskan waktu Ramadan itu dengan berbagai macam amal kebaikan. Bahkan di 10 hari terakhir mereka menghabiskan tenaga dan upaya untuk meraih kemuliaan. Kan Allah mengatakan fihi lailatum min alfi syahr. Pada 10 hari terakhir ada satu malam yang mereka manakala mendapatkan ibadah satu malam laksana pahala 1000 bulan. Itulah orang-orang alim ketika mereka ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Berbeda dengan orang-orang jahil, mereka justru mengosongkan, menyepikan masjid-masjid atau langgar untuk menyibukkan dengan urusan dunia. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk menghabiskan Ramadan dengan kita layak mendapatkan kemuliaan insyaallah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah SWT, para ulama menjelaskan sungguhnya di antara prinsip yang terbaik, pelajaran yang terbaik daripada bulan Ramadan adalah bulan yang mentarbiyah dan mentadribah orang-orang yang beriman, melatih dan mendidik dan melatih orang-orang beriman agar sampai kepada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu mereka orang-orang yang paling bertakwa. Bulan Ramadan adalah karunia Allah, hadiah dari Allah untuk mendesain orang-orang beriman pada satu bulan penuh sampai kepada makom pada derajat yang disebut dengan takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada umat sebelum kalian la'allakum tattaqun. Allah SWT di ayat lain menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang bertakwa itulah sebenar-benarnya orang yang mereka dalam kemenangan. Di surat An-Naba ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, mereka berada dalam kemenangan. Dalam Qatadah dan Mujahid menjelaskan kata mafaza yaitu mereka dalam kemenangan, diselamatkan dari neraka. Puncak kemenangan orang yang beriman adalah ketika mereka kelak yaumul akhir mendapatkan derajat tertinggi Allah, yaitu mendapatkan nikmat surga yang kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan kita termasuk ahlus surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah SWT, yang paling pokok daripada itu adalah bahwasanya Ramadan melatih kepada kita bagaimana proses untuk menjadikan mereka bertakwa. Ramadan berikan pelajaran kepada kita. Kala Nabi SAW dalam hadis Imam Baihaqi dan juga Imam Al-Hakim, laisa so'imun minal akli wa syarbi faqad siyamu lahwi warrapasi. Bukan mereka orang yang berpuasa yang mereka menjalankan ibadah dengan menahan makan dan minum, namun mereka juga mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang sia-sia dan mencegah darinya daripada perbuatan-perbuatan atau perkataan yang keji. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ada dua hal prinsip orang yang bertakwa yang harus dipenuhi pada dirinya. Pertama, dia menyempurnakan ketaatannya kepada Allah SWT. Yang kedua, dia menyempurnakan untuk meninggalkan daripada seluruh apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ada satu kitab yang menjelaskan, ditulis oleh seorang ulama besar di Timur Tengah, An-Nabhani rahimahullah. Beliau menyebutkan ada sebagian umat Islam yang mereka beliau sebut sebagai inkisaru syaksiyah. Apa itu inkisaru syaksiyah? Orang yang kepribadiannya pecah, kepribadiannya tidak sempurna. Contohnya mereka berpuasa dengan sempurna menyembah Allah, tapi di sisi lain di siang hari dia mengambil harta riba. Pada Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Pecah kepribadiannya. Yang kedua, dia seorang muslim yang berpuasa di siang hari, dia seorang pejabat, tetapi dia justru di siang hari pada saat berpuasa dia mengambil harta korupsi. Padahal di sisi lain Rasulullah menyebutkan laknatullah ala rasi wal murtashi. Allah melaknat mereka orang yang mengambil harta, memberi daripada harta korupsi dan menerima daripada harta korupsi. Pecah kepribadiannya. Demikian juga kalau dia seorang pemimpin muslim, pemimpin negeri-negeri muslim, seyogianya dia mempedulikan saudaranya yang sedang dibantai oleh orang-orang kafir, dan dia tidak mau terlibat di dalam perdamaian dengan mereka orang-orang kafir yang memimpinnya, tapi justru dia tidak peduli dan bahkan terlibat ikut dalam perdamaian bersama orang kafir. Allah ingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yaj'alallahu lil kafirina al mu'minina sabila. Sekali-kali Allah tidak pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Tidak boleh orang Islam, orang mukmin, orang beriman menjadikan orang-orang kafir memimpin mereka.
Hadirin jamaah rahimakumullah, puasa mengantarkan kita, membentuk kita, mencetak kita menjadi orang-orang yang sempurna kepribadiannya, dan mereka itulah yang menang. Mari kita lihat kata Imam Syafi'i, la sya'id liman labisal jadida innamal aid yazidu ta'atu tazid. Aid liman tazidu ta'atuhu. Orang-orang yang menang mereka bukan mereka yang berpakaian baru, namun yang menang adalah liman ta'atuhu tazid, yang taatnya terus bertambah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pelajaran berharga di bulan Ramadan. Selama sebulan, hampir sebulan penuh, kita menyempurnakan ketaatan, dan kita ingin mendapatkan kemenangan pada 11 bulan lainnya, karena boleh jadi kematian kita tidak terjadi pada bulan Ramadan. Maka kita jaga kemenangan kita ini. Dengan menjaganya, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada titipan pesan dari panitia. Mari kita doakan kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina dan juga kaum muslimin di Gaza yang sedang mendapatkan cobaan di bulan yang makbul, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kemudian menghancurkan kejahatan-kejahatan dari orang kafir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala muslimin wal mujafi Falastin wa Iran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala muslimin wal mujafi Falastin wa Iran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala muslimin wal mujafi Falastin wa Iran biqudratika wa quwwatika wa nusratika ya Yahud wa Amerika wa'wanahum la'natullah alaihim. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jamahum wa farriq askarahum wa dammir a'daka a'dadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin wa khzul man khadal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufufukum rahimakumullah. Kita meratakan dan merapatkan saf. Salat witir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Bapak Ibu muslimin muslimah, kami ingin sampaikan informasi untuk kegiatan anak-anak. Insyaallah, nah malam ini kita memulai untuk kegiatan pesantren Ramadan. Anak duduk dulu ya. Kita akan mulai nanti malam untuk kegiatan pesantren Ramadan untuk anak-anak, pesantren ekspres. Jadi anak-anak menginap selama 3 malam sampai dengan pagi waktu duha. Nanti ada 3 sesi yang kita akan bekali mereka anak-anak dalam kegiatan ini. Adalah yang pertama berkaitan dengan akidah. Nanti akan diberikan oleh materi oleh ustadz-ustadz yang memang sudah kita siapkan, ulama yang kita siapkan nanti untuk memberikan pesan pada mereka bagaimana mereka untuk menjadi anak yang berakidah, memiliki akhlak juga. Dan kemudian nanti juga untuk selanjutnya kita juga akan dibimbing anak-anak untuk berkaitan dengan akhlaknya. Yang terakhir nanti ada motivator dan psikolog. Jadi nanti anak-anak juga dibimbing atau dituntun oleh psikolog-psikolog yang berpengalaman nanti untuk bagaimana anak-anak itu nanti dalam 3 hari ini diberi kesempatan untuk mengekspresikan keinginan dan kegiatannya selama ini. Itu. Dan yang terakhir nanti pada hari terakhir anak-anak kita berikan untuk pelatihan berkuda. Jadi nanti ada diajak nanti, jadi mohon orang tuanya ikut bisa mendampingi nanti pada saat mengenal untuk bagaimana latihan berkuda, karena itu adalah bagian olahraga Rasulullah. Dan itu kami sampaikan sekaligus orang tuanya kami ajak juga untuk ikut beriktikaf, sekaligus anaknya nanti di atas, orang tuanya dibawa untuk ikut beriktikaf. Itu nanti. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, kita rencanakan ini berjalan dengan baik. Mohon doanya supaya Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dengan baik ya.
Baru dimakan nih. Ada 4 sudah.